Ayiwa assalamu alaikum maliyɛnw cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa baasi tɛ an ye jateminɛw dɔ kɛ tile fila in na kabini a fɔra ko nin bana nin bɛ nali kabini a fɔra ko nin bana nin k'a bɛ mali la maliyɛn ma fɛn kelen faamu an ye fɛn dɔ de jateminɛ a ka bon hakili ma. Ne ma deli ka video kɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ne ka video kɛ. Il me semble que ni gɛlɛya donna dugu kɔnɔ dugukɔnɔdenw de kan ka wuli ka jɔ kɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma. Mais Mali kɔnɔ an y'a jateminɛ c'est le contraire. A fɔra ko nin bana nin nana fɛn mun ye gel ani fura dɔ bɛ ko chloroquine. Maliyɛnw o sina ka prix yɛlɛ. Contre-pousseur cache-nez olu dɔw bɛ 350 dɔw bɛ 650 maliyɛnw olu bɛ prix yɛlɛna. I bɛ contre-pousseur san bi na a bɛ fo 2000 la a bɛ fo 5000 la gel bɛ fo gel mun ye 100 o taara fo 1000 francs na fo 1500 na ni gel mun kan ka feere 2000 ou 3000 o bɛ 6000 la san. Cɛ maliyɛn cɛ nin tɛ silamɛya ye dɛ. Anw dɔw b'a fɔ ko diinɛ b'anw fɛ yan adamadenya b'an fɛ. N'i ye fana y'a jateminɛ n'i ye an ka sous-région ta Mali ɲɔgɔn tɛ yen adamadenya la. Ils sont trop sociaux. N'an ka dumuni kɛ kɔngɔ t'i minɛ Mali la yan nɔ o ye yan de hali n'i ye dunan ye. Sigiɲɔgɔnya adamadenya a ɲuman de bɛ Mali la yan nɔ. Mais n'a fɔra ko gɛlɛya k'o donna Mali kɔnɔ bi anw yɛrɛ de bɛ tila ka wuli ka ko gɛlɛya ɲɔgɔn bolo cɛ o cɛ man ɲi dɛ. N'a fɔra ko gel mun ye 200 ye i ka taa o san fo 400. N'a fɔra ko gel mun ye 400 ye i ka taa o san fo 6000. Donc o kɔrɔ ko minnu ye fantanw ye minnu tɛ se k'o san olu ka to bɔnnaw bolo. Ayi ne ma jigin mɔgɔ c'est à dire an ka ɲɛmɔgɔ ne jigilen bɛ an ka ɲɛmɔgɔ de la quoi. Nin bɛ se ka kɛ cogo di? Se bɛ minnu ye don olu de bɛ taa fɛn san k'a bila stock la ko ni gɛlɛya nana. C'est que an yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya ɲini gɛlɛya yɛrɛ de ka d'an ye. Mais nin fana cɛ man ɲi sa. Minnu bolo ko se b'u ye k'u bɛ ka taa fɛnw san ka stocker u bolo so kɔnɔ ko n'u b'a sɔrɔ o de bɛ nin bana nin kɛlɛ ayi an ka segin an ɲɛ a b'an bɛɛ de minɛ yan nɔ. Il paraît que ni se tɛ minnu ye a b'a da nɔgɔya ou bien a b'a to a ka prix kɔrɔ pour que bɛɛ k'a sɔrɔ. Ni e ko se bɛ e ye e bɛ se ka contre-pousseur san 1000 ni kɔ e bɛ se ka gel san 1000 ni kɔ e kɔni e bɛ se k'i yɛrɛ protéger. Mais e ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile minnu bɛ ka baara kɛ ou bien e ni minnu bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma su ni tile ni olu yɛrɛ lankalen tɛ ni olu ma kɛnɛ est-ce que e ka kɛnɛ? C'est que hali ni e mana protéger cogo o cogo a bɛ e sɔrɔ. Donc i b'a da nɔgɔya de i b'a da nɔgɔya minnu tɛ se ka san olu ka se ka san pour olu ka se k'u yɛrɛ kɛnɛya donc e yɛrɛ fana bɛ kɛnɛya dɔ bɛ fara i ka kɛnɛya yɛrɛ sabatili kan o kan. Mais maliyɛn an t'o dɔn n'a fɔra ko ni bana nin bɛ nali nin man ɲi. Mais sabula an tun bɛ fɛnw da o nɔgɔya pour que bɛɛ k'a sɔrɔ bɛɛ ka se k'a yɛrɛ protéger. Fɛn mun ye gel ni contre-pousseur ni n t'a dɔn fɛn caman b'a la pour que bɛɛ ka se ka dɔɔni san. Mais an t'aw to ye dɛ. N'a fɔra ko kojugu bɛ nali dugu kɔnɔ dɔrɔn se bɛ minnu ye dɔɔni dɔrɔn an k'a kɛ o ye. Olu de bɛ sin ka taa poche fɔ la ka taa bila stock la ka tila ka taa feere enchère la ko wari ɲini i bɛ ka wari ɲini mais i tɛ ka jɔrɔ n'i yɛrɛ ka kɛnɛya yɛrɛ ye. Mais c'est pas la peine. Est-ce que maa hakilima yɛrɛ bɛ sɔn ma? Mais a fana bɛ ka kɛ an ɲɛmɔgɔw fana sigilen ɲɛ b'a la ko fɛnw gɛlɛyalen don surtout gel yɛrɛ.
et ni gel mun kan ka feere 200 i bɛna taa o sɔrɔ fo 2000 ou bien 3000 est-ce que a kan yɛrɛ ko mesure bɛ ka ta est-ce que mesure bɛ ka ta yɛrɛ n tɛ mesure tata ye o jamana kɔni kɔnɔ a bɛ gel ni fɛnw da nɔgɔya mun ye fantanw ye olu fana bɛ se ka dɔ san ni kɛnɛya bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ assurance bɛ yen mais ni e ko aw se bɛ e ye e bɛ se ka gel san 1000 san 2000 e bɛ se ka contributeur 40 san 2000 francs e bɛ se k'i yɛrɛ lakana e ni minnu yɛrɛ bɛ yala ɲɔgɔn kan su ni tile ko olu yɛrɛ fana tiɲɛna olu mesure foyi ma ta olu kama est-ce que e bolo k'i lakanani nɔ wa foyi ma kɛ fɔlɔ i ma bɔ a la fɔlɔ koyi n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ kɛnɛya kosɛbɛ yɛrɛ de i ni minnu bɛ yala ɲɔgɔn kan su ni tile i bɛ se de kɛ pour que olu ka se ka dɔɔni k'u yɛrɛ ye pour que e yɛrɛ fana ka vie ka assurer quoi mais kabini sunkalo yɛrɛ daminɛna ka ban n'a fɔra ko sunkalo min na daminɛ dɔrɔn maliyɛnw bɛ sukaro prix yɛlɛ ani dunfɛnw balofɛnw olu da gɛlɛya ko awɔ ko anw ye silamɛw ko anw ye ko diinɛ bɛ bato an ɲɛ 40 ma an ka jamana kɔnɔ mais aw fana ka jateminɛ dɔɔni sa an ka sabali ɲɔgɔn bolo nin t'a ɲuman ye an ni tubabuw tɛ se ka kɛ kelen hali diɲɛ don kelen tubabuw kɔni toujours olu bɛ ka taa ɲɛ mun ba an ni tubabuw cɛ non a tɛ se ka mesurer yɛrɛ tubabuw fɛ ni se tɛ minnu ye ni fɛnw da gɛlɛyara hali ne ma taa tubabu la dɛ an bɛ minnu ye telew la ani an bɛ examen badenw de ye ni se tɛ minnu ye tigɛ fara ɲɔgɔn bɛ kɛ ka taa se tɛ minnu ye k'olu dɛmɛ pour que olu ka kɛnɛya ni se bɛ minnu ye olu ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna olu yɛrɛ fana ka vie assurée don mais anw fɛ yan o tɛ dɛ aw bɛɛ b'a fɔ ko se bɛ ne ye ne bɛ se ka fɛn mun san hali n'a fɔra ko 5000 fɛn ne bɛ se k'a san mais minnu ye fantanw ye n bɛ tila ka taa san ka taa bila stock la o tigi ka n'a y'a jɛ a ka sɔrɔ n'a y'a jɛ a kana sɔrɔ olu kɔni ka sira foyi t'a la mais olu bolo ko olu bɛ olu ka vie rassurer vous ne savez pas que votre vie est en danger a bɛ fɛnw da nɔgɔya ye pour que fantanw bɛɛ ka se k'a san gel ni fɛnw contre-pousseurs olu k'u yɛrɛ protéger olu ka kɛnɛya i n'a fɔ e yɛrɛ fana bɛ k'i yɛrɛ protéger cogo min na olu bana nin bɛ se ka kɛlɛ on a vu à Wuhan en Chine o ko non c'est la discipline o de bɛ ka nin bana nin kɛlɛ c'est la discipline o de bɛ ka bana nin kɛlɛ mais an bɛɛ ɲɛ b'a la cɛ maliyɛnw hali ni fɛn ma fɔ anw ɲɛna maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ parce que bɛɛ tɛ ka kɛ n tɛ se ka kuma bɛɛ tɔgɔ la quoi mais non a tɛ se ka ɲɛfɔ quoi an bɛɛ de nin b'a la mais minnu yɛrɛ de bɛ ka fɛnw sɔn ka taa stocker ko awɔ ko ni bana nin nana ko n bɛna feere da gɛlɛn na a tigi t'a dɔn k'a bɛ ka kɛ a bolo k'a bɛ ka kɛ mɔgɔw la a bɛ ka k'a yɛrɛ la ale bɛ ka wari ɲini o mais ni bana nin cunna ale yɛrɛ kan diɲɛ don o don a bɛ bɔ a kalama ko tiɲɛ a kun ma kan ka kɛ ça c'est pas la peine n'i ye ko kɛta ya ko awɔ ko an bɛ fɛn dɔn mɔgɔ bɛ ka nin kɛ est-ce que a tigi bɛ ko dɔn n'i bɛ ka kuma o b'a fɔ ko awɔ ko se t'i ye k'o ye fantan ɛgirilen de ye k'o de bɛ k'a bila nin kuma na non o tɛ hali ni o don ne yɛrɛ b'a dɔn ne ni n ka fantan bɛɛ ne b'a dɔn ne bɛ se ka mesure mun ta ne ka contre-pousseur filɛ nin ne b'o ne bɛ nin don hali ni ne ɲinana nin kɔ ne bɛ mouchoir de labɛn k'a kɛ contre-pousseur ye ka warisiri manani k'a la k'a don nun na pour me protéger mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo pour que an bɛ se ka nin bana nin kɛlɛ kabini a fɔra ko nin bana nin ma na an bɛ ka mesure ta mais ni yɛrɛ bana nin yɛrɛ donlen bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ kulonkɛ fɛn ye se bɛ minnu yɛrɛ ye kosɛbɛ n'a fɔra k'a gɛlɛyara anw bolo olu de bɛ wuli ka na dɛmɛ don anw ma ni olu yɛrɛ bɛ ka dɛsɛ fɛn mun bolo anw de bɛ effort de doubler wa ou bien an b'a effort de doubler wa ou bien an bɛ ko gɛlɛya ɲɔgɔn bolo sisan farafin tɛ kɛ foyi ye farafin kɔ quoi non c'est pas la peine i ka tubabuw telew lajɛ o bɛ ka sani
ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na hali se bɛ minnu ye nin tɛ seko ye bilen koyi ni an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka nin bana nin kɛlɛ o de ye nin ye sinon seko tɛ bilen koyi ni mun se ni ye mun ye o tigi b'o de kɛ comme contribution a kɛra dɔnniya ye o a kɛra consigne ye o a mana kɛ wari o a kɛra fɛn fɛn ye mais an kan ka o de bila an kunna maliyɛnw vraiment ni ne kumana ni ka kuma donna maa m'o fɛ o tigi ka yafa ne ma ni n'a ye mun diya o tigi ka ne bilen ne kɔni mun ye tiɲɛ ne kɔni b'o fɔ ne ma deli ka video de kɛ nin ye ne ka siɲɛ fɔlɔ ne ka video kɛ mais n ye ko jateminɛ a digi bɛ n na kosɛbɛ o de y'a to n fana bɛ ka video kɛ awɔ aw ni ce aw ni baraji ni mun ye ne nɛni o tigi b'a yɛrɛ ne ka sira foyi t'a la ni mun ye ne ba nɛni ou bien a ye ne fa nɛni ne fa ni ba ka fisa ni olu bɛɛ ta ye kuma jugu tɛ quoi n m'a fɔ mɔgɔ si kama dɛ minnu bɛ n nɛni n y'o de fɔ o de kama merci aw ni ce aw ni baraji